Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi najawab al-hadi waddin. Amma ba'du, dan ulama al-jaki alim ulama Rasulullah al-Mursalin wal mujtahidin fi sabilillah, para tokoh masyarakat, bil khusus hadirin wal hadirat, segala rabu dekat tempat yang ditok jaga sahaja kulul jaki. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali makarabat babarengipun Allah Subhanahu wa taala seberi nikmat sehat, iman Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa sampai bisa bertatap muka di itu tempat mengakui apapun yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali pun salawat dan salam semoga tetap menerima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada muka kita pada oleh beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita seperti biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus dengan kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, khusus jaga saja para bunga-bunga saja mengalam barzah menemukan barangan harap kepada kepatiran menemui barzah menemukan barangan harap kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, aku itu bagi bagian aku mengusuk bagian aku kunyawan dengan Allah Subhanahu wa taala, aku masaki dahir kelabin batin menyonan itu sengaja dapat dengan Allah Subhanahu wa taala atau dikabul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wa kulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il al-mursalin susatil arwah sadatina aksabadina al-ahmadina al-mudakharina al-khalidina al-ridwanullah ta'ala alayhi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
وسلمه وأرسله وفضله صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركات أنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسيدنا بدر القدر وسيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا إبراهيم الدسوقي سيدنا إبراهيم الباجوري سيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام المالكي المدني ولعبد شيخنا محمد علي البنكلاني وشيخنا كياسة شمس العارفين وشيخنا كأبي وفاء قدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يهدرنا ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى الرحيم وسلم ثم إلى الرحيم يجد لنا النجم ثم إلى الرحيم المجيد ثم إلى الرحيم ذو القرنين التجد ثم إلى الرحيم الأرض المتين ثم إلى الرحيم المنافق ثم إلى الرحيم ذو التسمى ثم إلى الرحيم كيما كان الجبال ثم إلى الرحيم إياك ثم إلى الرحيم الناس ثم إلى الرحيم القدسي ثم إلى الرحيم يسأل من يسأل رأسه ثم إلى الرحيم يتطير آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعلماء من جد لنا أولى بسبب إن الله يسألنا رحمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسوسن الرحمن وسوسن بالهدي سوسن الرحمن من ما الرحمن أبينا وأماتنا وجداتنا وجداتنا والأرواحنا جدونا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسوسن الرحمن ثم الرحمن ثم الرحمن ثم الرحمن وهمل ثم الرحمن يدي ثم الرحمن ودم ثم الرحمن ودم ثم الرحمن ونبي ثم الرحمن النبي ثم الرحمن سيد ثم الرحمن إنك نبي ثم الرحمن شكرا ثم الرحمن ألا ثم الرحمن يسمع ثم الرحمن ثم الرحمن سيد ثم الرحمن النبي ثم الرحمن ثم الرحمن سيد ثم الرحمن نبي سيد ثم الرحمن جسد الرحمن ثم الرحمن ثم الرحمن من جميع الأهل القبور والمسلمين والمؤمنين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسجد جميع مجلسنا المكتوب على المساء والعافية جملنا بالعافية والسلام تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بيسر ولا تسر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سوسنك نور البحرين عظيم سنتك وتوسنك وكبر من أهل العلم الآخرة كبر العلماء والعلماء وفقه في الدين والعلم والنبي اللهم فقهنا يا غفي يا غني يا مدعي يا غفي يا غني يا يسجد على أحمد نور اليقين على الذين الصالح يسألها ما بسبيل وعد له يسجد على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله
خيرا وعدم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مطيع يا خليق 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 يا خبير يا نصير يا وكيل يا الله يا خبير يا نصير
ya wakil ya Allah ya Hafid ya Nasir 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 ya wakil ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits 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 hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbun ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbun ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya Latif 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 astaghfirullah al-azim innahu kana ghaffara 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 bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kata fatinati adrikni ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadar tanqalibu bil qurab wa tuqadi al-awajju wa tunadu bil rabai wa qasrul khawatimi wa yustasqal wa ma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli mahlumin laqa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadar tanqalibu bil qurab wa tuqadi al-awajju wa tunadu bil rabai wa qasrul khawatimi wa yustasqal wa ma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli mahlumin laqa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadar wa tanqalibu bil qurab wa tuqadi al-awajju wa tunadu bil rabai wa qasrul khawatimi wa yustasqal wa ma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli mahlumin laqa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
تقل من الأقوال وتنفرج به القربون وتقضى به الأواجب وتنال به الواجب وحسن الخواتم ويستشفر وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكتوب لاقى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تقل على سيدنا محمد الذي تفعل بالعقد وتنفرج به الكربون وتقضى به الأواجب وتنال به الواجب وحسن الخواتم ويستغفر وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكتوب لاقى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكربون وتقضى به الأوائل وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكتوب لاقى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكربون وتقضى به الأوائل وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكتوب لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأوقات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأوقات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأوقات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا جبار يا بقر يا ذا العرش الشديد قد ربنا ورب المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وترد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا بقر يا ذا العرش الشديد قد ربنا ورب المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وترد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا بقر يا ذا العرش الشديد قد ربنا ورب المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وترد علينا وعلى المسلمين Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
الخلق كما يقول جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها والبشر وجبة الأرواح وعلى آله وصحبه في هذا الإمام الجليل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي الأقوال الأقوال وتبطيل جميع الحاجات وتدخلنا بها من الاشتهاء تدخل من تبعة الدرجات وتمجدنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وأنت برحمتك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اقبض علينا بسكرات الموت والنجاة من النار وأطوال العسر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء كل ذلة وجدنا وقرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن أسمعتنا فواسد وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله اللهم يا الله 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 يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك يا الله يا رب العالمين. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا صدقا ورحمة من وسلامة رحمتك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نور قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله نور قلبي بنور معرفتك يا الله. اللهم اهدهم لنا بخاتمة الشهادة وجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة من جيش محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انت القادر كل ما نقيل وانت القادر كل ما نقيل وانت القادر كل ما نقيل. ربنا اغفر لنا وبنا وبنا بالحق وهذا القدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكافرين والرحمة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا من اهل الدين وعلى كل شيء قدير. اللهم ارحم امة محمد القاسم وتسمع محمد القامد وتسمع محمد المسكين وتسمع محمد. اللهم انصر وتسمع محمد وفاطمة سيد محمد المنصور وتسمع محمد محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. خصوصا الى حضرة من جميع اهل القبور من عالمنا. اللهم اجعل واوصل وتقبل الثواب وبركة من القرآن العظيم وما قلنا بقول لا اله الا الله وسبحانه وسلم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ورحمة تنزيلا وبركة شاملة على حبيبنا وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا اللهم نتشكر لنا سيدنا من الدارين من النار وسلامة من النار. اللهم انزل الرحمة من عبادك من اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفعنا ودرجة رفيعة وسيئة ذلك له الحسنات وادخله الجنة والآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فتخلي في البر وتعطي جنته. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا وتوفق لنا ولا قوم لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأمر العزيز وقل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala wa sahbihi ajwabul hadidin walus lana illa ma'alatana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil walakin kunu rabbaniyyin bima tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illah sholihin. Allahumma adina bil-'ilmi wa zayyidna bil-hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jemaah pengajian Syahadatan kula mulyaki. Alhamdulillah tentulah insyaallah rezeki pengajian Sada Bogor itu lagi yang di dalam Al-Quran surat Yunus ketika apabila ada ayat 34 insyaallah kelima keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang
Japon dijelasake tiap-tiap surat, tiap-tiap ayat Al-Quran kaku kadita pendapat, kaku dipelajari dan diajarkan kepada kaum-kaum yang tidak tahu, supaya kita bisa tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Hadirin wa hadirat rahimahullah, mungkin ibunya laki gula wala syarika nyebuhe satahun lalu ketuan yang namun biasa tentang nama tua dan gula yang menamun itu tak setahun namun udah beliau berkenaan mereka pencerahan ampunan oleh rahmat oleh maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga diampunanlah segala dosa-dosanya, moga paling termasuk ke golongan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Nabi surat Yunus kan itu ayat Empat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaki Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Qulillahi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Dan kaulah insyaallah ala dua ayat aku jelasaki terangaki dan kepada baca dengan saja. Selanjutnya pun ayat 35 Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahi yahdi lil haqq afa man yahdi ilal haqq ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi amman la yahdi illa an yudda wa ma lakum kaifa yahkumun. Hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, hal adakah min syurakaikum, dari para sekutu-sekutu kalian, may yabda'ul khalqa, orang yabda'ul khalqa yang bisa memulai al-khalqa, penciptaan makhluk, thumma yu'iduhu, kemudian yu'iduhu, dia mengembalikannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri petunjuk dan kekanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syurakaikum, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disuratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang disekutukan atau mentuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mayyahda'ul khalqa, orang yang bisa memulai, yang menciptakan makhluk. Tsumma yu'iduhu, kemudian disuruh mengembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kebalikan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala disuruh dan kekanjeng Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh ucap hal suraka ya. Lalu berpanika disuruh akabai makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh akabai makhluk ya. Disuruh akabai ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ciptaan panika disuruh pabalik oleh yu'iduhu disuruh kembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kafir kebalikan. Tidak mungkin bisa boleh kepada manusia agar tak kira bisa. Maka dia sudah tahu kejelasan kenapa sesungguhnya orang yang berjalan Allah mereka tak bisa terbaik kenapa mereka misalnya panjenengan gula misalnya asal orang-orang kafir orang-orang yang tak nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala coba kau kebaik makhluk atau kebaik tumbuhan atau kebaik binatang mana yang dianggap gampang tunjukkan kepada aku menunggu kau bisa kebaik ya, kemudian lagi makhluk saya kebaik malaikat kembalikan ya, jadi tak mungkin bisa ya. Maka disitulah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka yang sebenar-benar Tuhan yang kita wajib kita sembah ya. Tidak bisa juga membandingkan orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen mula menyangkal tabung dia mereka agar dia diterima Allah merintah kepada orang-orang dan kekanjeng Nabi untuk ajabu cara bernikah. Seterusnya surat Yunus ayat 34 itu. Qulillahi yabda'ul khalqa tsumma yu'udu fa anna tufakun. Katakanlah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yabda'u dia yang memulai atau yang menciptakan khalqa yaitu penciptaan atau makhluk tsumma kemudian yu'iduhu dialah Allah mengembalikannya makhluk sehingga ke mereka fa anna maka bagaimana bisa tufakun kalian dibandingkan dan dari kebenaran menjadi kebatilan. Dia tidak mungkin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibandingkan oleh orang-orang kafir yang juga berhala yang juga selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Karena Allah sudah jelas ya bada'ul khalqa Allah sudah mulai yang menciptakan makhluk itu kemudian Allah membalik dekat makhluknya. Jadi semua bagi kadinto segala semuanya makhluk kadinto benih cuma manusia benih cuma gula berpanjenengan tapi semuanya makhluk kadinto masuk diantaranya tumbuh-tumbuhan hingga binatang hingga virus satu diantara seorang seperti bumi hingga nyamama makhluk bagi kembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tufakun hingga kalian dibandingkan dari kebenaran kepada kebatilan. Tak mungkin bisa kalau kanjeng Nabi ngajak orang kafir untuk berpaling hingga tak juga obat pangeran tak mungkin ya, kecuali orang-orang
iman kita tak kuat, pergi pada orang murtad, orang murtad juga orang yang beriman kepada Allah, tapi tak kuat imannya, maka bisa coba dapat orang misalnya bagian orang kafir misalnya, sehingga belum masuk kafir. Seperti apa kajutin begaji syahadah lagi pertama juga kan ibadah beliau kafir meninggal ibadah ini orang kafir. Ini kan orang Kristen ini kan yang mana murtad karena iman tak kuat dikino mau karena teruk dan orang bidik sehingga teruk yang enggak ketekelan ke Islam begitu. Ini kan yang mana orang murtad. Na'udzubillah dari dzurriyyatihim. Berlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzu seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Terus ada saya takkit Allah nerangake surat Yunus kadito al-ayat 35. Kul katakanlah Muhammad, hal apakah ada min syurakai di antara syuraka para sekutu-sekutu itu, dengan para sesembahan itu, may yahdihi orang yang memberi petunjuk ilal haq kepada jalan yang benar. Kulillahi katakanlah hanya Allah Subhanahu wa taala yahdi yang memberi petunjuk lil haqqi kepada kebenaran. Jadi Nabi surat Al-Hu kulillahi yahdi lil haqq Al-Hu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ya, menolak sekutu patung misalnya, sesuatu orang-orang kafir tidak mungkin bisa memberi petunjuk. Maka Allah sebut kulillahi yadil haq, katakanlah Muhammad sesungguhnya yang memberi petunjuk mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh juga berpencengan sebagai umatnya banyak-banyak nyohon dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya setiap lestari pelajar minta foto itu ke jalan-jalan sebenar. Karena mengkorang badan kaula nyohon dari Allah, maka nikah karena pernyohonan mereka mohon ibadah jawaban Nabi tidak beribadah. Jadi menurut yang benar yang banyak nyohon dari Allah Subhanahu wa taala kan hendak tunjuk ke jalan-jalan selaras hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa nutuati dan manusia mereka Allah Subhanahu wa taala bisa mereka orang mereka saya membuat sudah benar juga Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain Allah berkata, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu." Ya sebab orang may yahdihillahu fala mudilla lahu. Sebab orang yang saya beri petunjuk oleh Allah, maka ada satu orang pun bisa taki dengan mereka. Tidak boleh makafir dengan mereka. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Sebab orang yang pun Allah Ta'ala saya sesat dengan Allah Ta'ala, maka ada orang yang bisa nutuati dengan jalan sebenar mereka. Memang kita minta banyak-banyak petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihantar ke jalan-jalan kebenaran. Ya masuk jalan kebenaran, ya kelintau. Mereka majelis taklim, dengan kita guna Allah, dengan kita guna keterangan Quran. Berarti sama mungkin dalam Quran surat Yunus kelintau yang ceraki dan kebaca dengan bulan. Nah, mereka diantara jalan-jalan
petunjuk buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi keterangan siapun wahyu Allah seperti Al-Quran. Ini gak pentinglah kebalikan. Terusannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terusakan ayat 25 ketika surat Yunus, afaman yahdi ilal haqqi haqqu ayyut taba'a man la yahdi ila ayyuda wa malakum kaifa tahkumun. Faman, maka apakah yang yahdi, dia memberi petunjuk ilal haqq kepada jalan kebenaran, haqqu, adakah lebih berhak ayyut taba'a untuk diikuti, waman ataupun orang yang tidak dia memberi petunjuk illa terkecuali ayyahda, bahkan dia memberi petunjuk. Wa malakum, maka mengapa kalian berbuat demikian? Kaifa, bagaimana? Tahkumun, kalian mengambil keputusan atau hukum yang rusak. Jadi hukum yang rusak ya maksudnya hukumnya orang-orang yang syirik, syuraka, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya orang yang menganggap Tuhan selain iman Allah Tuhan, mereka menganggap pangeran mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang kafir, Tuhannya orang-orang kafir. Mereka jika dianggap apa? Dianggap benar. Mereka jadi tidak mungkin Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk ilal haq ke jalan sebenar. Sampai tanya amal la yahdi, ataukah orang yang tidak dia memberi petunjuk illa ayyuda, kecuali bahkan dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mayyasha illa, jika orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang, mereka para nabi, para rasul, para ulama, para wali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang-orang yang jika mayyasha Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara-perkara keyakinan, keimanan kepada Allah kalian tentukan satu jenak atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara-perkara juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasokan dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Jika bersyukur alhamdulillahilladzi, orang-orang yang hadana li hada, ketika petunjuk dihadap baginya petunjuk, wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah, karena ada petunjuk, kalau tidak petunjuk buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gula bersampaian syukur kepada Allah ibadat yang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kadito para junjungan saja perlu diketahui, kadito orang kadito yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 73 wanita tak seperan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala cuma tak telur. Betong polona kan itu berajunan saja pasti nyeper ke neraka. Biasanya kiri-kirina nemitunya untuk melihat kepada kiri-kirina orang mereka meninggalkan di karabu menikah itu. Mereka teroy, yang bagus datang. Okay. Yang juga selarang hukum Allah, seharamaki oleh Allah datang juga. Nika biasanya pada nika teroy pada seperti biasanya orang mencara pada karena raka teroy ke suarga biasanya. Tapi setengah ciri-ciri tak orang setak pernah banyak pernah kesiksa Allah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala setak telur dengan itu sakutik berat. Nega ciri-ciri nau di dunia iunceng mundi ulama sudah menerangkan cemani haram teka iunceng tak teror teka iunceng tak nyantar karena jalan neraka. Tapi malolona orang kadito terona mereka nyantar diuncap dan kekabagusan cerita om. Nah nikah biasanya mereka tapi jarang kan karena berak sakoni antar telur banding 70. Mereka jarang mereka mau diuncap bagus terus diuncap sehat sehat usahaki mereka tak terus nikah biasanya orang sedang pernah berkesiksa pun Allah karena rakyat pun Allah Subhanahu wa taala nungkel masuk ke suarga nikah. Bagaimana pernikahan nikah? Baban sosial benar walau tidak benar bakat fazal muttaqun. Sebab orang sejauhi isi lain random dari api neraka. Walau terkenal jannah orang wanita yang masuk ke surga Allah, maka panikalah orang menghukum muttaqun takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka fazal muttaqun maka menghukum panika termasuk orang-orang syaitan. Nanti nudikan itu untuk masuk golongan pernikahan kita seperan ini menjadi halaman agama ini juga terlalu tentang terkait unsur mereka nikah modal permintaan Allah tak entare nikah mentera seperan kita pun apa dengan pengaturan TV nega mentera badai tarik karena raga terutama sana tak boleh apa. Yang pilihan mudi kan itu. Yang pilihan mudi kan itu. Nega jadi pun pengaturan manusia itu dia kan itu. Mudah terusnya pernah cetul. Nega biasanya panikalah gambaran kelakuan Bismillah orang saya takil kuhungku dengan suatu Allah. Cuma kan itu orang Islam mungkin Islam kan itu pasti masuk surga. Sangking kan itu berdiri perkara mereka berdiri nyeper kan itu tingkat bodoh ambil bodoh tak pati ambil tergantung kelakuan tergantung banyak sakunina dosa bodoh siksana ro'adun
Pada siksana tak pati raja, negara. Pada siksana negara macam-macam. Kan itu tergantung kelakuan Odin dan itunya kan itu. Hadirin rahimahullah, sebaliknya sebelum dan kaulah juraki pada saat pengajian sebagian moga-moga manfaat dan berkah berkah Rasulullah Subhanahu Wa Taala kurang lebih kata maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala